ମା ତୋ ପାଇଁ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି ତୋର ଚରଣ ନୀତି ଛୁଇଁବି ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି ତୋର ଚରଣ ନୀତି ଛୁଇଁବି ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ମୋତେ ଏଇ ଆଶୀଷଟି ଦେ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ତୋ ପାଖରୁ ମା ଦୂରରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମୁଁ ମା ତୋହରି ଛବିକୁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ତୋ ପାଖରୁ ମା ଦୂରରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ ମୁଁ ମା ତୋହରି ଛବିକୁ ମୋର ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ମୋତେ ତୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ରହି ମନ କଥା ବୁଝିଛୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କରୁଣା ସଂସାରକୁ ତୋ ପଣ ତୋରେ ଜଗତ ଜନନୀ ତୁ ସବୁରି ଅନ୍ତରେ ରହି ପ୍ରେମ କରୁଣାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ତୋ ପଣତରେ ରଖିଛୁ ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ମୋତେ ନିଜର କରି ତୁନେ ମୋତେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ
ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ତୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ତୋର ଚରଣ ନୀତି ଛୁଇଁବି ତୋର ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ରହିଥିବି ତୋର ଚରଣ ନୀତି ଛୁଇଁବି ଖାଲି ଏତିକି ମାଗୁଛି ମା ମୋତେ ଏଇ ଆଶୀଷଟି ଦେ ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମୋତେ ତୋ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ ମୋତେ ଏଇ ଆଶୀଷଟି ଦେ ମା ମୋତେ ଫୁଲଟିଏ କରିଦେ ମା ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଘ୍ୟଟିଏ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ବିରାମ ପାକ କଣ୍ଠରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୀରା ଅପାଙ୍କୁ। ଯଦିଓ ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିଲା ତଥାପି ଗୀତଟି এই ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମକୁ କେବେ ବାଧା ଦେଇ ପାରିନଥିଲା ହଜିଯିବାକୁ ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଇଥିପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଫେରିବା ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ, ଆମ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ। ଯେଉଁ ଗତିପଥକୁ ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 83ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଧରି ଏହି ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ନିୟମିତ ଶ୍ରୋତା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି ଯେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ଆମ ଜୀବନର ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣର ପଥ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରବେଶ ଭାଇ ଏହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ପଣ ପାଖରେ। ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଏକ ଶରଣାଗତିର ଏକ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମର୍ପଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ସେହି ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭାବ, ଅନେକ ସାଧନାର ପଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାବର କଥା, 3ଟି ଅଙ୍ଗର କଥା ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏତ ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ 3ଟି ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ଆନ୍ତରିକତା, ତାପରେ ଆମର ସମର୍ପଣ।
आंतरिकता विषय सिंसियरिटी विषय रे दीर्घ आलोचना भाई करिसेंती गत अध्याय। तापर विश्वास उपरे आलोचना आरंभ करथिले। अंततः एइटु बुझा पड़ुछि आमे समर्पण बोली जा बुझिछंती ता केवल एकमुखी एक साधना नुहे, अनेक साधनार एक सम्मिश्रण सम्मिलन। गोटे विभाव जदि सेतिरु उणा रहे निष्क्रिय रहे ताहले आमर संपूर्ण समर्पण असंभव। परस्पर परिपूरक एमाने एवं आउ कौं विभाव केउं अंग गुड़िक ये समर्पण भितर सन्निविष्ट हो रही सन्निवेशित हो रही से गुड़िक भवेश भाई एबे गोटे पर गोटे आलोचना को आम दृष्टिकोण को आणुछंती। से अध्याय धरी इरा चलिबो आमे जानि परिबा। हाँ आमे जाको समर्पण बोली मोटामोटी भाव रे जानिचु से समर्पण भितर भी अनेक समर्पण रही तार शाखा प्रशाखा रही जहाको साथी नहीं आमको चलवा पड़ो आमर यही शरणागतिर पथ को उन्मोचित करने आम जीवन रे। एबे अनुरोध करवा भवेश भाई को तांकर आलोचना सहित आमर निश्चय आरंभ करेंगे। आज आम समर्पणर अन्यान्य धारा संपर्क भवेश भाई। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज आलोचना चक्र रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मान को हृदय स्वागत एवं अभिनंदन। आज कार्यक्रम रे अंशग्रहण करछंती यार नेतृत्व नथुवा आम समस्त सम्मान ऋषिकेश भाई, निरूपा एवं मीरापा समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछे। सुंदर जोड़न भाई एबे हमको समर्पण तीनोटी कॉन्स्टिट्यूटिव लिम्स बा अन्य अर्थ रे कहले एसेंशियल फैक्टर्स अति दरकारी जो उपादान सब रही फैक्टर्स जो कारक गुड़िक रही घटक रही उपादान रही से विषय कहते से उपादान तीनोटी सिंसियरिटी सरेंडर एंड फेथ। आउ एक कथा मध्य आमे पढ़िथिले जे बिना आंतरिकता बा निष्ठारे आमर ये साधना संभव नहीं, अर्थात से गोटे अपरिहार्यता।
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସାଇନ୍ କ୍ୱାନ୍। ଆମର ଏଇ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆମେ ଉଠେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଆନ୍ତରିକତା ବା ନିଷ୍ଠାଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେମିତି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜଳ ଗତି କରେ ନାହିଁ ନଦୀ ପରି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର, ସ୍ଥିର ଜଳ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସଢିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବହମାନ ଜଳ କେବେ ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ବା ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ତାହେଲେ he will stagnate on the spot forever and forever। ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟକିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, so let us not waste here our time and space by stressing the obvious। ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଇ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସରେଣ୍ଡର। ସରେଣ୍ଡର କଥା ତ ଆମେ ନିତିଦିନ ପଢୁଛୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନର। ଆଉ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟର ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ତୃତୀୟ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ, ସେଇଟା ହଉଛି ଫେଥ। এই ଫେଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଆମେ ଗତ ଥର ପଢିଲା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେ এইটা ହିଁ linchpin of the whole process। ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର এইটা ହଉଛି ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗା ବା ମୂଳ ଜାଗା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ସମର୍ପଣର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଉଛି ଶରଣାଗତି। ଏଇ ଫେଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଗୋଟେ ସାଧକର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ ବା ହେବ ନାହିଁ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁଛି এইଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଳି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରଷ୍ଟୋନ ଉପରେ, ଆଧାରଶିଳା ଉପରେ। ସେ ଆଧାରଶିଳାଟି ଯଦି ଫେଥର ଗୋଟେ ଆଧାରଶିଳା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟା ଫାର୍ମଲି ଅର୍ ରାଇଟଲି ଲେଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଧାରଶିଳାଟିକୁ ରଖାଯାଇଛି ବା ଦୃଢ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନାର ପ୍ରଗତି। ତାହେଲେ এই ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଫେଥ, ଆସ୍ଥା, এইଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ ଆସ୍ଥା, ଆସ୍ଥା ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଟା ଭାରି ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଡିମାର୍କେଟ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିବେ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ, ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ପାଠଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହବ, ଯୋଉ ଟିଚରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ଟିଚରର ପାଠଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହବ। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁ ସେଇଟା ହିଁ ବଢିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ପରେ ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ସେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ଭାରି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ।
ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସେ ଧନୀ ଲୋକ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଶରେ ସ୍ନେହ ବଶରେ ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା, କଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟି ଅଧିକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରିବା। यार प्रकृति से जो विधान टी कौन कौ विधान को नहीं आम श्रद्धा व आस्था टी को बढ़ई पार, यह ही पार आंसर जब क्वेश्चन हुए कौन कले आम भितर श्रद्धा बढ़, उत्तर यह ही पार faith in the divine and in the operative power of his शक्ति, भगवान को उपरे पूर्ण आस्था एवं तांकर परिचालित शक्ति गुड़ी को उपरे हमर आस्था। आउ आस्था टी को विश्वास टी को पूरा संपूर्ण करिया पाई, ताको यथार्थ रे सफल करिया पाई आमे वर्तमान पांचटी उपादान कथा आलोचना करूँ, 5 डिफरेंट एलिमेंट्स। एक नंबर है फेथ इन द एक्जिस्टेंस एंड ओमनी प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, भगवान अस्तित्व उपरे आस्था। अनेक लोक अच्छा जो मैंने भगवान को विश्वास करि पारंती, ज्ञान भितर से धरा दिए। जदि भगवान नाहंती, जदि सृष्टि अच्छी अथच स्रष्टा नाहंती, एटा केमिति हो? आकाश अच्छी माने आकाश किए जने गढ़ी, तारा माने अच्छंती माने तारा माने गढ़ा जाइछि। से हुए तो गोटे मनीष भली न पारंती, से किभली शक्तिमान, तांको शक्तिटी केते माने आमे चिंता करि पारथुवा शक्ति ठारू भिन्न, आउ से तांको सृष्टि मध्यरे परिव्याप्त होइकि रहिचंती। स्रष्टा और सृष्टि अलग नुहे। सृष्टि रचना करवा एक कविता लिखा नुहे, सृष्टि रचना करवा एक चित्र अंकिवा नुहे, सृष्टि रचना करवा एक मंदिर गढ़ा नुहे। कारण ये कौन हुए, कविता लिखा पर कवि कविता ठारू अलग हो जाए, चित्रटी अंका सरिया परे चित्र ठारू चित्रकर अलग हो जाए। कारण ये सब मनीषर गढ़ा, मनीषर सृष्टि, किंतु भगवान को सृष्टि सबुठारु बड़ नियम होची से कविता भितरे कवि थांती, चित्र भितरे चित्रकर थांती, स्थापत्य भितरे स्थापति थांती, ये सृष्टि भितरे स्रष्टा थांती। एवं जोथि पई सृष्टि भितरे स्रष्टा थांती, निजे से सृष्टि भाव में अभिव्यक्त होई थांती। ए बाली पानी माटी पवन आकाश आम जहा किछि देखुछु से सब भितरे तांकर उपस्थिति रही, कण कण में तांकर विद्यमानता रही, गुण अनुकोण रे प्रति बिंदु रे अणु रे परमाणु रे तांको उपस्थिति रही। एटाकू आपण एला प्रथम उपादान, फेथ इन द एक्जिस्टेंस एंड ओमनी प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन, भगवान उपस्थिति और तांको सर्वव्यापकता संपर्क करे
ଆମର ଆସ୍ଥା। 2 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଗବାନ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଇଏ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ଗୀତ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଗା କାଳିଆକୁ କାହିଁକି ଡାକ, ସେ ତ ନୁହେଁ ତୋର ଆପଣା ଲୋକ, ଆପଣା ଲୋକର ଡାକ ସେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ତୋହର ଡାକ। ସେ ଯୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିକଳ ହଉଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ମଣିଷ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ନ ପାଉଥାନ୍ତେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇ ପାରନ୍ତେନି। ନିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, କେମିତି ଏଠି ବଢି ଉଠିବା, କେମିତି ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବା, କେମିତି ସାଧନା କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷର ଟିକିନିକି ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଏ କଥାଟି ଜାଣିପାରୁନା, ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଦୂର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ, ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ, ଗଡମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ କିଛିକୁ ଏଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉ ରୂପଟା ବି ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା ମଣିଷର ହଉ, ଗାଈ ବଳଦର ହଉ, ମେଣ୍ଢାର ହଉ, ଗଛର ହଉ, ପଥରର ହଉ, ନଦୀର ହଉ, ତାରା ମାନଙ୍କର ହଉ, କି ଗୋଟେ ବାଲି ଗରଡା ବି, ସବୁ କିଛି ଭିତରେ ତାଙ୍କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ସ୍ଥପତ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି। ବାଲି ଗରଡାଟେ କେଉଁ ରୂପ ନବ ସେଟା କିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ପାହାଡ କିପରି ଛିଡା ହବ ସେଟା କଣ ଆମେ କରିଛୁ? କୋଉ ଗଛଟି କଣ ହବ, କୋଉ ଫଳ ଫଳିବ, ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ କେମିତି ସାଇତା ହେଇ ରହିବେ, ତାର ଫଳର ରୂପ ରଙ୍ଗ କଣ ହବ, ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡା ଯେହେତୁ ସିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଥର constitutive limb ହେଲା faith in the love that the divine bears toward the sadhaka। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ସତରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଆପଣ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେତେ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇ ଚାଲିବ। ତାପରେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି faith in the all wise will of the divine। all wise will, all wise ହେଲା ସେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହବନି। ଆମେ 3ଟା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ ୱିଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର, ତା ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ହୁଏ? ଆମର ବିରୋଧରେ ଯୋଉଟା ଗଲା, ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଘଟିଲା ମାନେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉ, ଭଗବାନ ତ ମୋର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଲା ଅଲ୍ ୱାଇଜ୍ ୱିଲ୍। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯିଏ ଦରକାର,
जो समय जो कथाटी घटिबा दरकार सेटा ही घटुची होय तो एटा हमको खराब लागुची आम पई सेटा अनुकूल लागु नाही एपरि कि आम असुस्थता गुडी कम एपरि कि आम मृत्यु गुडी कम तांकर ऑल वाइज विल सब कथा जाने चतुर्थ faith in the omnipotence of the divine भगवान सर्वशक्तिमान यही भिपरे आस्था आमे बेले बेले जते गोटे असुविधा पड़ जाओ भगवान डाकू शुणुना भगवान शुणती बा आम अनुसार से काम करती आमे कौन चाहू गोटे छु मंत्र हो जाता आमे जेमिति चाहूँ सेमती सब घटी जाता कहीं घटुनी आमे ऑल वाइज विल भितर नहांती आमे जानती नहीं कौन घटीवाटा मंगलकर तेणु तांकर शक्ति को जदि प्रकृत रे आमे भरोसा करुथुवा आ तांकर शक्ति एते पावरफुल से जोडी सूर्य और नक्षत्र माने महाशून्य रे झूली रही पारंती गोटे अदृश्य हाथ अदृश्य शक्ति टे सब शून्य रे झूले रखी शक्तिर परिकल्पना आम केते करि परिबा हाँ गोटे अधे चंद्र तारा तो नुहे अनंत 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 कोटिर समाहार सबु भितरे तांको शक्ति ज्योति काम करुछि आउ पंचमटी हला faith in the divine's full and unpartitioned sovereignty over us पूर्ण अविभक्त सार्वभौमत्व प्रभुंकर से आमर शासक से आमर प्रभु से आमर निर्णायक से होचंती आमर पथ प्रदर्शक यही विश्वासटी तांको सोवरेनिटी उपरे तांको सार्वभौमत्व उपरे रहिबा जरूरी अछि तेणु आको आमे गोटे अर्थ रे कहि परिबा एटा होची फाइव फोल्ड फेथ पंचकोशी आस्था पांचटी तार लीम रहिछि तेणु जदि आपण समर्पण करिया को चाहंती एई भली विश्वासटी अति मात्रा रे आवश्यक एवं आम मन हृदय एवं आमर चलंती चेतना रे एई कथाटी निरंतर आम पाखरे थिबा उचित आम निकट रे थिबा उचित जो माने जीवन रे भल पाइबा चाहती जो माने जीवन रे मंगल चाहती शुभ चाहती प्रत्येक परिस्थिति रे भगवानंकर संकल्प को अनुभव करिया को चाहती सेमानंकु एई कथाटी भाबिबा को हेबो भगवान जदि आपण भल पाउछन आउ कार भल पाइबा दरकार अछि जदि भगवानंकर सर्वज्ञ बा सर्वज्ञानी संकल्पटी को मु जानी पुछि टिके ता सहित मिसुछि भगवानंकर ओमनी प्रेजेंस भगवानंकर ओमनीपोटेंसी टा को मु जानी पारुछि भगवानंकर प्रेम को मु जानी पारुछि ताले मो ठारू बड़ भाग्यवान किए बाछि एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होछि आपण किभली साधना करिवे बा किभली समर्पण करिवे समर्पणर
आउ एक सूत्र आपण भाबिबे जे साधक हैज टू फील दैट ही बिलोंग्स टू द डिवाइन एलो। आमे गोटे अलगा जाति, आम जातिर ना परवर्ती समय नस्टिक बीइंग बोली कहा जाई पारे, विज्ञानमय चेतनार मनुष्य, किंतु वर्तमान आमे ताकू सरल भाषा रे बुझिले ते टेक्निकल भीतर को न जाई कि हमको कोउ दिन अति मानव कहा जीवो, विज्ञानमय चेतनार सत्ता कहा जीवो मु जानि नाही। आज तो हमको कहा जाऊ ए माने हेले सही जाति जो माने भगवान को भल पांती, भगवान को भिन्न आ किछि भल पांती, भगवान को भिन्न अच्छी किए जे, ये तो बड़ टेक्निकल कथा है। ये जो असुर राक्षस अज्ञानता अंधकार जो जोटा अपरा प्रकृति भली लागुची, सेटा परा प्रकृतिर गोटे अपोजिट साइड माने छाईटे, जेमति छाईटा शैडोटा आलोकर गोटे प्रतिरूप होइक आसे, अंधकार जेमति आलोकर अभाव बोली बुझा जाए, सेही भली दिव्यतार अभावटा ही अदिव्य। भगवान को जोटी विस्मरण हो जाए, भूली जाए, मनीष भगवान ने बंची पारे ना, से जीवन टी अदिव्य जीवन। जदि भगवान को नहीं से जीवन बंचुची, खाऊची पिंधुची रोची हसुची, ताले से जीवन को वर्तमान पई दिव्य जीवन कहा जाई पारिबो, जदियो दिव्य जीवन टी चेतना सहित संयुक्त। चेतना पछरे हबो, प्रथमे तो भगवान को ग्रहण करा जाऊ, भगवानंकर सानिध्य रे, तांको उपस्थिति रे, तांको नैकट्य रे, तांको सन्निधि रे अंतत आम पाखे के दिव्यता तो स्पर्श करियो। जेमती गोटे निया पाखे रहिले हमको उत्तप लागे, बरफ पाखे रहिले हमें ठंडा लागे, सेमती भगवान को पाखे रहिले ही तो हमें दिव्य हो परिवा। He should not allow anything or anyone else to be rival to the divine in his heart. भगवानंकर आउ भक्त मझिरे छिड़ा होक केही न रहंतु, एमिति चिंता कले भगवान को भिन्न यही संसार रे आ किछि बोली किछि नाही। तेणु आपण जो भगवान को ग्रहण करुछंती, टेक्निकली आपण सब जिंस को ग्रहण करुछंती। जोटा माँ तांको सर्वोत्तम आविष्कार रे लिखुछंती, निज को तो जानिबे आपण भगवान, अन्य को जो जानिबे ता भितरे भगवान। तेणु आपण सेही अनुसार निज को गति देबे। ये जो 5 लिम्ब्ड फैट, पंच शाखा विशिष्ट आस्थार कथा कहगला, जदि साधक सफलतार सहित ताको निज चेतना रे स्थापित करंती करि पारंती, ताले से निश्चित हेबे जे हिज शरणागति साधना हैज टेकन द राइट ओरिएंटेशन। मैं आपन कहली शरण जो समर्पणर अन्य भाषाटी होची शरण बा शरणागति। तेणु एक शरणागति साधना बोली कहूछन, सेटा एक्चुअली क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृतर भाषा। शरणागति हेई पारले सब किछि संभव हुए बोली भगवत गीता रे कहा जायछि, एवं अन्य सबुठी सबु क्लासिकल पुराना शास्त्र गुडी करे आमे सेही कथाटी पा। जदि साधक तांको चेतना रे एई पंच शाखा विशिष्ट बा पंचकोशीय आस्था को स्थापना करि पारंती सफलतार सहित, ताहले तांकर
এই শরଣାগতি ସାଧନାର ଜୀବନଟି ଯଥାର୍ଥ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନୁସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଅଭିବିନ୍ୟାସ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏବଂ जो पथरे आमे प्रगति हासिल करिया को चाहूचु सेई पथटीरे प्रगति मध्य हेई पारि। किभଳି हबो? सामान्य भावरे विथ एश्योर्ड स्टेप्स। आपणक पथरे जो पथरे जाउछंती सेटा निश्चित ही उठिबो। कोन वे बेले बेले आपण गोटे जगह जाउछंती से जगह देखि नांती चारिटा छक पड़ला आपण कंफ्यूज हे जो को जगह को दिगरे जीवी कोटा सियोर पाथ को दिगरे चलिले एटा सियोर पाथ हे जो तनो एठी कहा जाउछि जदि आपणक पाखरे एई पंच शाखा विशिष्ट आस्था रहिछि ताले आपण शरणागति साधनार जीवनटी निश्चित भाव प्रगति लाभ करिवो एवं आपण यथार्थ भाव अग्रगति करूछंती बोली यथार्थ पदक्षेपटे नैछंती बोली जानि पारि। तेणु आमे एई पंच शाखा विशिष्ट आस्था मध्य को प्रवेश करिबाटी संपूर्ण हवा उचित एवं शर्तहीन हवा उचित अनरिजर्व। ये सब साइमल्टेनियसली कवर ऑल 5 माइंड्स एलिमेंट्स। साइमल्टेनियसली कहले समय रे सांगरे ये पांच मो को आज गोटे लिम तापर दिन आउट लिम तापर दिन आउट लिम एडा नहीं पांचटी जाक शाखा को आपण को एका संगरे धरी चलिया को पड़े। आपण प्रश्न पचारि पारंती भाई जदि आस्थार अभाव हैला आस्थाटी पर्याप्त हैला नहीं ताले कोन हो ना आपण जानिछन जेमिति मते पचारिबे खाद्यटा कम हैला मु यथार्थ खाद्य खाइले नहीं तो सेमिति शरीर पई आपण रोग मले शरीर पई दुर्बलता मले सेबरी जदि आस्थाटी यथार्थ होई पारला नहीं कि पर्याप्त होई पारला नहीं कि आस्थारे किछि त्रुटि रही गला अभाव रही गला ताले शरणागति साधनाटी यथार्थ होई पारिबो नहीं एवं एई पथरे अनेक बाधा विपत्ति आसीबो एई कथाटी को प्रतिष्ठित करिया पई जे आमर आस्थाटी आज मध्य त्रुटि युक्त होइकी रहिछि अनेक प्रकार सफरिंग जंत्रणा भी आसी पारे अनेक प्रकार ट्रबल एप्ट टू ट्रबल हिम अगेन एंड अगेन बारंबार ए जंत्रणा और बाधा विपत्ति गुड़िक आमको असुविधारे पकई पारे बारंबार। एई जगह साधक कौन करिवे व्यस्त हेबे कांदिबे बोबिबे ता त हबनी ना साधक सेई जगह वाचफुल हेबे विटनेसिंग करिवे मांकर पद्धति देखिबे निरीक्षण करिवे सर्च इज कॉन्शियसनेस निज चेतना को खोजिबे गोटे धाड़ी छाड़ी गली इन दैट केस द साधक शुड स्टॉप एंड स्टेप बैक सेठी टिके रोकी जिवे दीपाद पक्ष को हटी आसीबे बी विजिलेंट सेई आपण विजिलेंस कोन करे पर्यवेक्षण करे देखिबे वाचफुल टिके दृष्टिटा को जागृत करिवे निज चेतना को खोजिबे सर्च इज कॉन्शियसनेस फाइंड आउट द फ्लॉज एंड फॉल्स कोटी भूल रही गला एई आस्थार ताको टिके खोजिबे आउ
ଫଏବଲ୍ସ ମାନେ ଯୋଉଠି କମଜୋରି ଅଛି, କୋଉଠି ଦୁର୍ବଳ ଦିଗ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ରିଷ୍ଟୋର ଦି ୱେଲବିଂ ଅଫ ହିଜ ଫେଥ, ଆପଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଆସ୍ଥାଟିକୁ ସବଳ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆସ୍ଥା ସହିତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସମର୍ପଣ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଏବଂ এইটি ଯୋଉ but a ticklish question may confound the sadhaka at this point. कौन ticklish माने हमें जल्दी नाराज हो जाओ, माने नाराज हला भली गोटे प्रश्नटी अछि साधक को घेरी पारे, कन्फाउंड करि पारे। तले फेथ रा कोन, व्हाट इज फेथ आफ्टर ऑल, आस्थाटा कोन होता है, and how should I know that my professed faith is indeed a true faith? मु जो आस्थाटी को पोषण करूची सेही आस्थाटी यथार्थ आस्था, एटा मु केमी जानि? Not the misleading mask of some other psychological movement. आम मनस्तात्विक गतिर या गोटे भूल मार्गदर्शन करुवा मुखा नुहे तो मो आस्थाटी। आमे एई कथाटी को स्पष्ट हवा धीरे धीरे हमर ए जो अध्ययन रही से उद्देश्य रे आउ आमे गोटे जते सब कन्फ्यूजन अछि ए दिगरे तार गोटे विवरणी आमे आलोचना करिबा, जहाँ आम शरणागति साधना को आहुरी आगो को नहीं परिबो। समय दृष्टि आमे आजिर आलोचना एठी बाधित करूछु। समस्तन को अनेक अनेक शुभेच्छा, शुभरात्रि, वंदे मातरम। बंधुगण, थरे अकबर तांकर राजसभारे एक जटिल प्रश्न कले तांकर विद्वान विदुषी मंत्री परिषदर समस्त सभ्य मानक। प्रश्नटी थिला, तुम माने भावी चिंती कह जे मो राज्य रे तुम माने सब प्रजा ए राज्य रे तुम माने मते भगवान बोली आल्ला बोली मानुच, आल्लांकर पुत्र बोली मानुच, मो अधीन रे तुम माने अच्छ। मु चाहेले तुम मानंकु जेकोसी मुहूर्त रे दंडित करि पारिबी, हत्या करि पारिबी, निर्वासित करि पारिबी। तेणु मु बड़ ना आल्ला बड़, भगवान बड़? ये प्रश्न शुणी मंत्री परिषद विद्वान विदुषी गण जो माने पारिषद वर्ग गोटे द्वंद्व शंका भितर पड़गले, कौन करिवे? आल्ला बा भगवान को बड़ बोली कहीदेले राजा काले आमको दंडित करदेवे अकबर, किंबा अकबर को आल्ला ठारू बड़ बोली कहीदेले अकबर जदि उत्क्षिप्त हेबे, उल्टा बुझिबे,
ତାହେଲେ ଆମ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ। ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ତଥାପି କେତେକ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ବଡ଼, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ମାରିଲେ ମାରିବେ, ରଖିଲେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆକବରଙ୍କ ରାଜସଭାର ପଣ୍ଡିତ ବୀରବଲ ଆକବରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆକବର ତୁମର ମତ କ'ଣ? ମୁଁ ବଡ଼ ନା ତୁମ ଭଗବାନ ବଡ଼? ବୀରବଲ ନିସଂକୋଚରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବଡ଼, ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆକବର ପଚାରିଲେ, କିପରି? ବୀରବଲ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ତଡ଼ି ଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେତିକି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ କେବେ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ, କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋତେ ନିର୍ବାସିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା, ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ବଡ଼। ଆକବର ଏ କଥାରେ ଶୁଣି ବି ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ କରିପାରିବେନି କହୁଛ, କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ? କେଉଁଟାକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ? ବୀରବଲ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ନିର୍ବାସିତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯେଉଁଠିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ମୋତେ ପଳେଇ ନେବେ। ମୋତେ କୌଣସି ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କରିପାରିବେନି। କିମ୍ବା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାକୁ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯଦି ମୋତେ ବିତାଡ଼ିତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯିବି, ସେଠି ଭଗବାନ ଆଶ୍ରୟ ମୋତେ ଦେବେ, କୁଳେଇ ନେବେ, ବାଧ୍ୟ। ଆକବର କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ବୀରବଲ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ପୃଥିବୀ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ଏଠୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ରହିବି, ପ୍ରବେଶ କରିବି? ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ବିତାଡ଼ିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକବର କଥାଟିର ମର୍ମଟିକୁ ବୁଝିଗଲେ। କହିଲେ, ବୀରବଲ ମୋତେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ମହାନ, ଆଲ୍ଲାହ ମହାନ, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆକବର ବୀରବଲକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବୀରବଲ, ଆଜ୍ଞା ତୁମ ଭଗବାନ ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଟି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଲ୍ଲାହ କାହିଁକି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ବୀରବଲ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୋଷ ନେଇ କି ଆଲ୍ଲାହର ଦୋଷ ନେଇ। ଦୋଷ ହେଉଛି ଯେ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାର, ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର, ଶରଣାଗତିର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାକୁ, ପ୍ରକୃତ ସାଧନାକୁ ବରଣ କରିବାର ସେଇ କ୍ଷମତା ଯାହାର ଯେତେ, ସେ ସେତିକି ବୁଝିବ, ସେତିକି କହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, କଥାଟି ହେଉଛି ଭବେଶ ଭାଇ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସମର୍ପଣରୁ ଶରଣାଗତି ଏବଂ ଶରଣାଗତିରୁ ଆନ୍ତରିକତା, ନିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ଠାର ଆହୁରି 5ଟି ଉପାଦାନ
କଥା ଭାଇ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଯାହାକୁ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କଥାରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ସମର୍ପଣର ପଥ, ଶରଣାଗତିର ପଥ ହିଁ ଶେଷରେ ଆମ ଜୀବନର ପଥ, ଯାହା ଆମ ଦୀର୍ଘ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାର ସାର ନିର୍ଯାସ। ଏ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ବିଶାଳ ଭାବରେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ଆମେ ଅଧିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ଆମ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆମ ଜୀବନର ପଥକୁ ଖୋଜି ପାଇବା। ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେ ଘୁରିଲେ ବି ଆମ ସାଧନା ଘୁରି 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 ଶେଷରେ ଏଇ ଶରଣାଗତି ପାଖରେ ଆସି ଅଟକିବ। କଥାଟିକୁ ଭବେଶ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାର ମୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉ କୁଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି, ଶୁଭ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଏହି ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରିବା।